बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ गई है। दो अहम तरीन सेक्टर्स जो है वहां पे झड़पें हुई हैं। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है जिसमें मुतअद्दिद भारतीय फौजियों के हलाक होने की इत्तलात मिल रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत की जानिब से लगातार 2016 के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल की न सिर्फ खिलाफ वर्जी की जा रही है बल्कि हालात को खराब करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। खास तौर पे जब से ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को दिया है एक यूं कह लीजिए कि थपका और हौसला, उसके बाद से लेकर अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद कोशिशें की जा चुकी हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हद तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर ख़राब होती जा रही है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से मुसलसल 2016 के बाद अभी जो रिसेंटली यानी 2016 के बाद से लेकर तो मामलात सीज फायर के हवाले से ठीक रहे, लेकिन अभी रिसेंटली भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है और कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों में मासूम शहरियों को शहीद करने का सिलसिला जारी है। वो किस तरह से बताया जा रहा है नाज़रीन के इस वक्त जो भारतीय फौज है वो 2016 के बाद अभी तक जो अभी रिसेंटली प्रॉब्लम्स आए हैं उसमें 54 ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें भारतीय फौज आईईडीज के जरिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को और पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाती आ रही है। बताया जा रहा है नाज़रीन के ये जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जहाँ पे ये कशीदगी इस वक्त पैदा हुई है या फिर भारतीय जो आईईडीज हैं जो इनकी जानिब से लगाई गई हैं, जो फटी हैं या फिर पकड़ी गई हैं, उनकी तादाद 54 के करीब है। लेकिन बताया जा रहा है कि चकोठी सेक्टर है, इसमें खास तौर पे सबसे अहम है और इसमें नेजा पीर का इलाका है, उसके बाद चारी कोट है, रक्स चक्री का इलाका है, देवा का इलाका है, बटल है और कोट कोटारा का इलाका है। नाज़रीन, यहाँ पर जो आईईडीज फटने के मुतअद्दिद वाकयात हुए जिसमें मुतअद्दिद मासूम शहरी जख्मी भी हुए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि 4 से लेकर 6 फरवरी तक की अभी रिसेंटली जो भारतीय फौज है उसके 4 आईईडीज जो है वो पकड़ी गई हैं और एक धमाका हुआ था जिसमें एक शहरी शहीद हुआ है। इसके बाद नाज़रीन 12 फरवरी को दीवा और बक्सर सेक्टर में जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी सरहदों पर फायरिंग की गई जिसमें पाक फौज के एक जवान जख्मी हुए थे। यानी मुसलसल भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानी इलाकों के अंदर दखल अंदाजी की जा रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन जो मुख्तलिफ एरियाज है वहाँ पर जो मंशियात की स्मगलिंग और हथियारों की स्मगलिंग है वो भारतीय फौज की जानिब से की जाती है। इससे पहले भारतीय फौजियों को और उनके अफसरान को इस हवाले से नाज़रीन सजाएं भी हुई हैं। अब नाज़रीन, कुछ टाइम पहले एक वाक़या पेश आया था, भारतीय फौज के एक जवान ने अपने ऑफिसर को गोली मार दी थी जब वो हथियारों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। करते ये हैं कि नाज़रीन ये डबल एजेंट बनाते हैं और उन डबल एजेंट्स को क्या करते हैं कि पाकिस्तान से जो असलहा है वो भारतीय सरहदों के अंदर दाखिल करवाया जाता है एजेंट्स के जरिए और जब वो दाखिल हो जाता है तो उसके बाद उन्हें ये साबित करने के लिए कि ये पाकिस्तानी असलहा और पाकिस्तानी स्मगल कर रहे थे, वो जो डबल एजेंट्स हैं उनको इनाम के लालच में भारतीय फौज की जानिब से उड़ा दिया जाता है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है और उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कि ये देखे पाकिस्तानी जो कि यहाँ पे असलहा स्मगल कर रहे थे। इनफैक्ट नाज़रीन वो कर खुद रहे होते हैं। अब मंशियात की स्मगलिंग से लेकर जो है दीगर मामलात है उसमें भारतीय फौज और उनके ऑफिसर जो है वो मुसलसल आपको पता है कि इसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं और इसकी मुसलसल रिपोर्ट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आज जो भारतीय फौज और पाकिस्तानी फौज के दरमियान झड़प हुई है, इस हवाले से तफसीलात आपको बताऊं कि आज 2 बड़े वाकयात हुए हैं भारत के अंदर। पहले तो पूंछ सेक्टर के अंदर जो है वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई, लेकिन उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ कि जो इनका अहम तरीन एरिया है वहाँ पे अखनौर के मुकाम पे मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी को स्नाइपर अटैक के जरिए हलाक कर दिया गया है। मुतअद्दिद भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात भी मिल रही हैं
اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ناگپور اور مہاراشٹر کے اندر SBL جو انرجی لمیٹڈ ہے وہاں پر بھی خود کش حملہ ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے وہاں پہ کافی بڑے پیمانے پہ کیجویلٹیز کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ریسنٹلی یہ اٹیک ہوا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اس سے پہلے ناظرین آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جو ایروناٹکس کمپنی اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا، اور بھارت کی ایک آرڈیننس فیکٹری کے اوپر بھی اٹیک ہو چکا ہے، جس کی ذمہ داری وہاں پہ موجود جو آزادی پسند ہے انہوں نے اٹھائی تھی۔ اب ناظرین یہ جو بھارت کی جانب سے پاکستان کی سرحد کے اوپر کشیدگی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ان کے وہ مذموم مقاصد ہیں جس کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ اب ناظرین جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ پاکستان کے خلاف بھی اقدامات اٹھائیں، یعنی جب آپ بھارت کو بڑے پیمانے پہ اسلحہ اور گولہ بارود دینے کا فیصلہ کریں گے، جس میں پتہ چلا جی کہ تقریباً $200 ارب کا یہ اسلحہ اور گولہ بارود امریکہ سے خریدیں گے، جس میں S-500 جس میں F-35 جنگی طیارے بھی شامل ہوں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کو F-35 جنگی طیاروں کا جو ان کا مین ورژن ہے وہ نہیں دیں گے، لیکن ایکسپورٹ کوالٹی ایک جو ہے وہ فراہم کرے گے۔ یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اگر ڈیل وہاں تک پہنچتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیل وہاں تک نہیں پہنچے گی، درمیان میں کوئی ہرڈل پیدا کر کے تو وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ اگر دے گا تو ایک ڈاؤن گریڈ جو F-35 جنگی طیارہ ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بھارت کے لیے یہ بھی خوشی کی باعث ہوگی بات ہوگی کہ چلیں پاکستان J-35 یہ جو اگلے مہینے ہی پاکستان تو حاصل کرنے جا رہا ہے، تو بھارت کے پاس بھی وہ موجود ہوگا۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے وہ جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ اس نے حاصل کر لیا ہے۔ دو بڑے ملک اس وقت اس کے لیے ایک درد سر بنے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پہلے پاکستان جو ہے ان کی تمام تر پالیسیز کو ناکام بناتا آ رہا ہے، اور اب جو ہے وہ بنگلہ دیش اسے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اور خاص طور پہ پاکستان کا بڑھتا ہوا جو اثر و رسوخ ہے، یہ بھارت کے لیے کافی بڑا ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح سے لداخ کے علاقوں کے اوپر چائنا نے قبضہ کیا ہے، ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ کچھ ہی ٹائم میں سوری ان کی جانب سے بھی پاکستان کی جانب سے بھی کوئی آگے ایڈوانسمنٹ شروع نہ کر دی جائے۔ اسی وجہ سے وہ اس نے پاکستان اور چائنا کی سرحد پر S-400 ڈیفنس سسٹم بھی ڈپلائی کر رکھا ہے، اور ناظرین پاکستان نے بھی اس کا توڑ فتح 2 جو اپنا تباہ کن ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو 400 کلومیٹر دور تک S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ پاکستان نے قصور سیکٹر کے اندر ڈپلوائے کر رکھا ہے۔ تو ناظرین دونوں ممالک کی طرف سے تیاریاں جو ہے وہ ہمیشہ جاری رکھی جاتی ہیں۔ ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے، یعنی جو ایک کسی کے پاس اگر پاکستان کے پاس ہتھیار پہلے آ گیا ہے تو بھارت کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، لیکن پاکستان کو اس طرح سے نہیں پڑتے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس کا شارٹ کٹ حل موجود ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اب جس طرح سے انہوں نے S-400 ڈیفنس سسٹم حاصل کیا ہے تو پاکستان کو S-4 کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے ایسا ہتھیار تیار کیا ہے جو ان کے S-400 ڈیفنس سسٹم کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔